Good morning, ma'am. I am Justin Lim Kabadonga, and this is my performance task. I will discuss the subsidiary penalty, threefold, threefold rule, Article 64 rule for the application of penalties, which contain three periods, and persons criminally liable, and extinction of criminal liability. So first is Article 39, subsidiary penalty. So if the convicted was no property with which to meet a fine mentioned in the paragraph 3 of next preceding article, he shall subject to a subsidiary personal liability at the rate of 1 day for each 8 pesos, subject to the following rules. So ining subsidiary penalty ko, no. So ang pasabot ini, kung may imo kibali kaso or ihatulan ka ng korte o yaon dili ka makabayad tungod sa wala iyo kwarta, wala imo kari-arian. So ikaw is pwede ka mapriso bilang kapalit ng hindi mo nabayaran yung multa. And number 1, if the principal penalty imposed be prison correctional or arresto and fine, he shall remain under confinement until his fine referred to an preceding paragraph is satisfied. But his subsidiary imprisonment shall not exceed 1/3 of the term of the sentence. So nga sa number 1, so pasabot ini. So kapag kuno may pag kunong ang pangunahing parusa is yaon prison correctional o aresto og may multa, so ang pasabot is mapriso gyapon ang isa ka convicted hanggang mabayaran niya o mapalitan ng subsidiary imprisonment ang multa. So for example number 1 is kibali ang isa ka tao is iya parusa na aresto mayor, so 6 months o may iya fines kibali na 4,800. So kibali wala siya kabayad ng multa. So kwintahon ang iya i-serve sa prisuhan is kuan 4,800 i-divide sa 8, so amo yon 600 days aniya And number 2, when the principal penalty imposed be only a fine, the subsidiary imprisonment shall not exceed 6 months if the culprit shall have been prosecuted for a grave or less grave felony, and shall not exceed 15 days if for a light felony. So ining number 2 pasabot kung multa dang gihatol sa imo waray imprisonment. So maximum ang 6 months subsidiary imprisonment para sa grave or less felony. So maximum sab kuno ang 15 days para sa light felony. So example ini example ang isa ka tawo ay iya multa na gi kuanan siya ng korte na gimultahan siya ng 10,000. So dahil sa yaon least grave felony da, so wala siyang tapos pobre da sa way pangbayad, so pwede siya mapriso siya bilang kapalit ng multa, pero hindi lalampas dapat sa 6 or 6 na buwan. And number 3, when the principal imposed is higher than prison correctional, no subsidiary imprisonment shall be imposed upon the culprit. So nga di sa number 3, so kapag kuno mabigat ang parusa tulad ng prison mayor, reclusion temporal o reclusion perpetua, so kibali nga ni waray kuan yamat na subsidiary imprisonment biska na mabayaran ang multa. So example nga di, so ang isa kibali ka tao is ihatulan siya ng
8 ka tuig. So amo ning prison mayor. So og may isa fines na 50,000. So nganhi kibali kung dili niya mabayaran ang multa, kibali tapos dili gyapon siya dagdagan ng sentensya or pagkakulong bilang kapalit ng multa. And number 4, the subsidiary personal liability, which the convicted may suffered by reason of his insolvency, shall not relieve him from the fine in case of financial circumstances should improve. So ining number 4 pasabot ini kun ya priso ka kuno tungod sa subsidiary penalty. So kailangan na magyapon baydan yadton multa pag miimo na kwarta og pag or pag miimo na mahimo. So for example nga di yaon isa ka tao is ya priso tungod sa subsidiary bilang subsidiary imprisonment. So dahil wala iya kwarta o iya mahimo. So tapos for example is siya oy may iya na mahimo sunod. Amayad to pwede gapon siya sukto ng gobyerno or yung kuan. And the second topic is threefold rule. So number 1, maximum duration of the convict sentence not more than 3 times the most severe penalty imposed. So ining number 1 is dapat hindi lumampas sa 3 beses na so pinakamabigat na sentensya na ipinataw. So for example, si Juan is yahatulan siya ng 10 katuig og 8 katuig og 6 katuig. So ang pinakadako ngadto na pagkapriso is 10 katuig. So 10 kibali ay 10 ay kuan kuno 3 times 10 kibali. So equals 13 years. 30 years. So kuan kuno biskan ang total ng kuan 10 plus 8 plus 6 is 24 years. So ang 24 years lang ang isisilbi dahil mas mababa sa 30 years. And number 4, the subsidiary personal liability, which the convicted may suffered by reason of his insolvency, shall not relieve him from the fine in case of financial circumstances should improve. And number 2, maximum duration shall not exceed 40 years. So ining number 2 kuno is yaon dapat dili gid mo lampas sa 40 years. So biska na gaano karami ang kaso, so maximum gayud ang imprisonment ay 40 years. 40 years na gayud. So example, ang isa ka tao ay ihatulan ng kuan 20 years plus 20 years plus 20 years. So equals ini is 60. So 3 kibali i-times nimo sa 20, 60 years. 60 years na yapon. Pero may limit siya na limit na gayud dapat na 40 years lang ang maximum na pagsisilbihang ganan isa ka priso. And the next topic is Article 64 rules for the application of penalties, which contain 3 periods. So in cases in which the penalties prescribed by law contain 3 periods, whether it be a single divisible penalty or composed of 3 different penalties, each one of which forms a period in accordingly with the provisions of Article 76 and 77. The court shall observe for the application of the penalty the following rules according to whether there are or are not mitigating or aggravating circumstances. So amo ining sunod na topic, persons criminally liable.
So first is principal, and second is accomplice, and third is accessory. Extinction of criminal liability. Section 1, total extinction of criminal liability. Article 89, how criminal liability is totally extinguished. Criminal liability is totally extinguished. So number 1, by the death of the convict, as to the personal penalties and as to pecuniary penalties. Liability 3.4 is extinguished only when the death of the offender occurs before final judgment. So nga di sa number 1, so pag amo ini itong pag yapatay kibali ang itong ihatulan or itong convict. So sa multa kibali o pecuniary penalties, so mawara kibali, maramara lamang ito kung mapatay ang offender bago ang final na judgment. So nga ni sa ikaduha is yaong pagsisilbi kibali ng convicted ng iya sentensya. So kapag matapos kibali ng convicted or yaton yahatulan, so ang iya kibali parusa is mawara na ang criminal liability. So for example nga di is si Juan ay yahatulan kibali siya ng 6 ka tuig na pagkapriso. So pagkatapos niya kumpleto itong 6 ka tuig, amay ito dayon tapos na ang iya criminal liability. So nga di sa number 1, so pag amo ini itong yapatay kibali ang itong ihatulan or itong convict. So sa multa kibali o pecuniary penalties, so mawara kibali, maramara lamang ito kung mapatay ang offender bago ang final na judgment. So nga ni sa ikaduha is yaong pagsisilbi kibali ng convicted ng iya sentensya. So kapag matapos kibali ng convicted or yaton yahatulan, so ang iya kibali parusa is mawara na ang criminal liability. So for example nga di is si Juan ay yahatulan kibali siya ng 6 ka tuig na pagkapriso. So pagkatapos niya kumpleto itong 6 ka tuig, amay ito dayon tapos na ang iya criminal liability. And number 3 is by amnesty, which completely extinguish the penalty and all its effects. So ikatulo ngani, so ang amnesty kuno, so amin itong mga gihatag o pinagkaloob ng gobyerno, so kadalasan sa mga amiton sa mga political offenses kibali. So ngani is yaon pag-iris kibali sa pag-iris or pagwara ang krimen o tanan epekto na niyadto. So ngani is ito mga karaniwang kailangan ng approval ng Kongreso. So halimbawa may isa kibali ka NPA o rebelde namin surrender. So